Mhm. Sertifikat Oh, B1. Sertifikat B1 Lesson Ya, gut ya. Kandidatenblätter. Iya, so Dankeschön ya. So, ini dia ya. Prof. Verly mau nunjukin salah satu bentuk soal ujian ya. Sertifikat B1 ya. Eh, bentuk atau kandidatenblätternya, lembar untuk pesertanya seperti ini ya. Ada lesson ya 65 menit 65 Minuten ya, dikasih waktu 65 menit ya. Boleh di sini sambil kita baca sama-sama aja. Bayus, das Modul. Das Modul Lesson hat 5000 Aufgaben dazu. Sie können mit jeder Aufgabe nur eine richtig weitermachen. Oke, so Rifki ya. Seperti biasa ya kalau ujian, mau itu tingkat A1 sampai tingkat A1 sampai tingkat B1 itu pasti yang diuji adalah 4 keterampilan ya. So lesen, hören ya, lesen membaca, hören mendengar, sprechen berbicara, dan schreiben menulis ya. Good, ini dia ya. Ini lesson ya, ada waktunya 65 menit. Nah, kita lihat sama-sama ya. Also lesen 65 Minuten ya. Ada 5 bagian, 5 Teile yang harus diselesaikan dalam lesson ya. Dengan rentang waktu 65 menit ya. Good. Kemudian ya, kalian bisa mengisi jawaban itu namanya di Antwortbogen. Antwortbogen ya, di lembar jawaban ada di paling akhir. Kita lihat sama-sama dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya lembar jawaban ya. Antwortbogen lesson atau lembar jawaban untuk menjawab pertanyaannya. Ya, di sini seperti biasa biodatanya ditulis dulu. Nachname, Vorname, Geburtsdatum, ya, Ort, ya. So, ada 5 bagian, Teil 1 bis Teil 5 itu yang harus dikerjakan dalam lesson. Dikasih waktunya 65 menit, ya. Good. Pelan-pelan dulu, ya. Belum masuk ke bentuk, belum masuk ke isi soalnya ya, tapi untuk lessonnya. Halo, siapa yang masuk? Halo Sonia, Halo Frau, Guten Abend. Guten Abend. Tadi Frau Verly kira Sonia nggak masuk. Kommst du denn ya heute? Semoga aku ketiduran, Frau. Oh, tiduran. Oke, in Ordnung ya. Oke, so, eh, oke ya, herzlich willkommen, also Sonia. Ya ini Frau Verly untung aja baru sedikit menjelaskan ya. Lihat ya, so momen sebelum tadi balik ke kandidat dater, jadi kalian nanti tentu akan punya namanya Antwortbogen ya, lembar jawaban untuk mengisi ya. Di sini untuk Antwortbogen lesson ya. Lesson kalian akan dikasih waktu ya 65 Minuten. So, 65 Minuten ya. Dan ada 5 Aufgaben ya. Ada 5 bentuk soal dalam lesson yang mesti kalian selesaikan ya. Makanya lihat di lembar jawabannya. Teil 1, Teil 2, 3, 4, 5. Nah, itu dia ya. So, lesson ya. 5 Aufgaben, Teil 1 bis 5 ya. So, dengan total 30 Punkte ya, 30 poin ya. Atau 30 nomor kita bisa bilang lah ya. Good, ini dia. Sebelum masuk ke isinya ya, ini teknisnya. Nah, kalian lihat di sini ya, tidak boleh dikerjakan pakai pensil. Tolong sekali ya. Kalau kalian mau misalkan cetak dulu, habis itu difoto nggak apa-apa, tapi jangan kerjakan dengan pensil ya. Nanti kalian mau kerjakan pakai PDF ya, pakai bentuk ketikan nggak apa-apa ya. Justru itu is in Ordnung ya. Tapi tolong nanti kalaupun mau manual, jangan menggunakan pensil ya. Good, ini dia.
Ya, ini Antwortbogen lesson. Ya, ada 5 soal. Antwortbogen hören, ya, untuk bentuk hören itu pun sama, ya. Ada 4 soal, tapi bedanya, ya. Kita balik dulu ke yang bagian hören. Hmm. Entschuldigung. Nih dia, ya. So, hören mungkin Sony bisa dibaca Kandidatenblätter, hören. Eh, Kandidatenblätter. Yang mana, Bro? Yang ini, yang hören. Sudah bisa kebuka? Circa. Oh ya, Kirka 40 Minuten. Hmm. Das Modul Hören besteht aus 4 Teilen. Sie hören mehrere Texte und lösen Aufgaben dazu. Ya, good ya. So, kembali ya. Kalau lesson 65 menit, hören 40 menit ya. Nah, ini dia ya. Ada 4 Thailand yang mesti dipecahkan ya. Ini lihat ya. So, di sini tertulis ya, tidak boleh menggunakan pensil, stift ya. Dan tidak boleh, tentu tidak boleh menggunakan mobile telepon nanti di sana ya, karena mobile teleponnya atau tas kalian juga akan ada ruangan untuk penempatannya, jadi nggak akan dibawa masuk. Good. Nah, ini dia, kita lihat dulu kembali bentuk soalnya. So, ya, vier Teile, ya, Teil 1, 2, 3, 4, ya, untuk Antwortbogennya. Kemudian kita lihat yang bentuk Schreiben, ya. Di sini Schreiben kalian harus menyelesaikan 3 bentuk soal ya. Teil 1, Teil 2, dan Teil 3. Ya, ini dia semua udah ada bagian-bagiannya ya. Good. Salah satu bentuk soalnya adalah yang ingat dulu kita belajar tentang memberikan pendapat ya tentang eh, suatu di apa namanya brief ya tentang suatu surat pembaca orang. Jadi kita berikan pendapatnya dia ya itu dia. Nah, nanti kita lihat kembali bentuk soalnya. Kemudian Antwortbogennya kalau Hören ya tentu Hören tidak menggunakan Antwortbogen ya tapi kalian akan Hören Sprechen ya. Kalau Sprechen Entschuldigung kalian tidak akan menggunakan Antwortbogen ya. Nah, tapi nanti kalian akan diberikan contoh folionya seperti ini, ya, pilihan pilihan presentasinya, ya. Ada 2 tema. Itu dia, ya. So, sekarang kita masuk dulu ke yang Schreiben dulu, boleh ya? Nanti setelah ke Schreiben, baru lesson kalian bisa diskusi ya. Tapi kita bahas dulu yang Schreiben di sini. Nah, boleh Mbak Yus, Schreiben? Schreiben. Aufgabe 1, Arbeitszeit 20 Minuten. Mhm. Sie waren am Wochenende auf einem Stadtfest. Ein Freund oder eine Freundin von ihnen konnte nicht mitkommen, weil er oder sie krank war. Beschreiben Sie, wie war das Stadtfest? Begründen Sie, was hat Ihnen am besten gefallen und warum? Machen Sie einen Vorschlag für einen Treffen. Schreiben Sie eine E-Mail, circa 80 Wörter. Schreiben Sie etwas zu allen 3 Punkten. Achten Sie auf den Textaufbau, Anrede-Anleitung, Reihenfolge der Inhaltspunkte, Schluss. Mhm. Ya, good. Ya, kita lihat dulu Aufgabe 1 ya. Kalian diminta ya untuk membuat surat ya, aber informel ya. Kita di sini bisa lihat ya untuk Schreiben Aufgabe 1 kalian diminta informelles Brief ya. Mail brief ya. Surat tidak formal ya, karena suratnya ini diajukan untuk siapa sih?
Kita menulis surat dalam bentuk informal ya. Dan surat ini diajukan untuk siapa sih kalau dalam Aufgabe 1 sini? Untuk temannya, Frau. Betul, untuk teman kita ya. So, kita lihat ya. Karena ini unserer ya. Freund oder ya. Freundin. Jadi Teil 1 kalian akan diminta informeller brief ya. Kalian menulis surat ya. Menulis suratnya tentu ada punkte-punkte ya yang mesti dipecahkan ya atau yang mesti terjawab ya. Gut, di sini kita lihat Sie waren am Wochenende auf einem Stadtfest ya. So Anda ya pekan lalu ya mengikuti atau berada di Stadtfest ya, festival. Ein Freund ya, teman kalian ya, egal ya. Nanti kalian mau menempatkan teman kalian itu gendernya laki-laki atau perempuan egal ya. Von Ihnen konnte nicht mitkommen. Teman kalian gak bisa datang ya karena dia sakit ya. Beschreiben Sie ya. Gambarkanlah wie war das Stadtfest. Gimana sih ya? Stadtfestnya gimana sih festivalnya? Diminta seperti itu ya, gambarkan, deskripsikan ya gimana Stadtfestnya. Stadtfestnya misal zum Beispiel sangat menarik ya, banyak musik ya, banyak makanan ya, seperti itu ya. Begründennya, was hat Ihnen am besten gefallen und warum ya, apa sih yang paling Anda suka dan kenapa? Contohnya di Stadtfest itu apa yang menurut kalian benar-benar kalian sukai dan kenapa ya. Contoh misalkan di Stadtfest saya sangat suka eh makanan tradisionalnya ya, misalkan karena makanan tradisional masing-masing di Jerman itu ditampilkan ya, atau nanti kalian bisa kombinasikan modifikasi ya, apa sih yang kalian suka di Stadtfestnya itu ya. Nah, di sini kemudian machen Sie einen Vorschlag für ein Treffen ya, diminta kalian ya eh untuk janjian buat pertemuan selanjutnya ya, karena kan lihat ya dia nggak datang sakit ya, terus ya udah kalian sebagai temannya meminta untuk mengajak janjian pertemuan gitu ya. Ya udah deh, misal kita ketemu yuk hari Sabtu di Kino udah was ya, udah am cafe ya, ich möchte dann mit dir direkt sprechen ya, mau ngomong langsung ya, egal ya dengan alasan apa, tapi kalian itu ya, kalian yang memberikan saran untuk ketemuan. Mau ketemuan di mana nih? Seperti itu. Ya. Good. Nah, kita lihat di sini. Boleh Jo dibaca achten sih. Halo Jo. Aku bro, ya ya. Oke. Yang mana? Achten Sie auf den Dan hatten Sie auf den Textaufbau Anrede. Einleitung, Anrede. Anrede, Anleitung, Reihenfolge, den Inhaltspunkte, und Schluss. Ya, good ya. So, jangan lupa ya, ini harus diperhatikan. Ada Anrede, was ist Anrede? Yang ada yang tahu pasti Anrede dalam surat. Ada yang tahu seperti apa Anrede dalam surat? Alamatnya ya, Bro? Alamat kurang tepat, tidak tepat, bukan kurang tepat lagi, tidak tepat. Terus Anrede, Lebih kayak ke halo gitu nggak ya? ya Charlie apa? Lebih ke halo gitu bukan? Ya, sapaannya ya, halo ya, atau liebe Sonia ya, liebe Charlie itu dia ya. Good, halo Charlie ya, sapaannya ya. Tahu kalau misalkan memang di teks informal kan pakai liebe kayak dear Verly kayak gitu. Nah, liebe Sonia ya. Kalau cowok liebe Charlie pakai R ya. Good. Nah, so kemudian ya langsung deh kalian masuk ke dalam poin-poinnya ya. Yang harus dijabarkan tuh apa aja ya. Boleh misalkan basa-basinya dulu. Wie geht's dir? Nanya kabar ya. Nah,
Aktung sedikit yang harus diperhatikan ya. Ketika kalian di sini memberikan sapaan ya, maksudnya menyebutkan unread-nya ya, koma ke bawahnya ini ada yang tahu harusnya huruf kapital atau huruf kecil. Misalkan contoh ini dir W-nya yang kalian tahu harusnya W besar atau W kecil. Groß oder klein Buchstaben. Kecil, Klein. From. Ya, Jo, Kecil. kecil. Oke, Sonia, Sama, Frau. sama klein Buchstaben. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Karena itu masih koma sebelumnya. Iya, Rishti. Karena apa? Ya, Rishti, ya, wie Sonia gesagt hat. Ya, ini mesti lanjutan dari yang atas ya, karena kan koma. Ya, makanya di sini harus kecil. Ya, jadi Achtung, hati-hati. Ya, itu diperhatikan. Ya, good. Kemudian kalian jabarkan tentang punktenya. Ya, wie war das Stadtfest. Ya, was hat Ihnen am besten gefallen? Apa sih yang paling disuka di sana dan kenapa? Ya, terus minta janjian seperti apa? Nah, itu dia. Ya. Ini punktenya dulu kita bahas ya. Kemudian jangan lupa Schluss ya. So, kalau Schluss dalam eh informeller brief gimana? Pengen tahu Schluss penutup pakainya apa sih? Kalian tahu penutupnya seperti apa kalau dalam bentuk surat? Salamnya bentuknya apa kalau dalam surat? Ada yang tahu mungkin? Liebe Grüße bukan, Frau? Betul, Rifki. Itu dia. Liebe Grüße. Ya. Oh, stimmt ya. Liebe Grüße. Ya. Fairly. Nah, itu jangan lupa ya, ada selusnya ya. Bahkan di kalau namanya di chat WhatsApp pun ya, mereka kalau mengakhiri juga tetap pakai Liebe Grüße ya, tapi suka disingkat LG, koma Fairly ya, tapi tetap ya. Mereka mengakhirinya dengan Liebe Grüße, kadang Viele Grüße ya, itu sama. Good. Kelar. Pelan-pelan dulu di sini ya. Ada yang mau ditanyakan di Aufgabe 1? Sebelum nanti kita lihat contoh eh, kalimatnya mungkin. Ada yang mau tanyakan dulu dari Joe sama Charlie? Sonia, Mbak Yus? Eine Frage, Frau. Main Frage, Mbak Yus gimana? Sorry, Frau, tadi aku terdistract. Anakku, kenapa, Frau? So, hast du dann eine Frage auf Gabe 1? Ada pertanyaan dulu Oh, oh, terkait. keine Frage. Danke, Frau. Oke, benar nggak ada ya? Sekarang kita lihat Aufgabe 2. Boleh Charlie dibaca? Sie haben im Fernsehen eine Diskussionssendung zum Thema Rauchverbot, Rauchverbot für alle gesehen. Im Online-Gästebuch der Gästebuch. Sendung, Entschuldigung, Gästebuch. Gästebuch der Sendung finden Sie folgende Meinung. Ya, good ya. Ini dia ya. Kalian diminta Meinung ausdrucken ya, memberikan pendapat ya. Meinung ausdrucken. Nah, diminta pendapat ya di sini dengan tema Rauchverbot für alle. Ya, Rauchverbot für alle ya. Apa sih arti tema Rauchverbot für alle? Rauch dari kata rauchen. Pasti rauchen. Ada yang tahu rauchen? Dari kata rauchen. Nah, Perokok, Frau. merokok betul ya, Verbot ya. Verboten. Apa kira-kira verboten yang kalian tahu? Das ist verboten. Apa sih? Dilarang. Larang, larangan merokok untuk semua. Nah, di sini kita lihat ya. Ada Diskussionsendung ya, ada siaran ya tentang diskusi temanya pelarangan rokok untuk semuanya ya. So, egal mau umurnya berapapun pelarangan rokok ya. Nah, sekarang kita lihat ya contoh ya
So eine Meinung von Martha. Boleh dibaca, Jo? Rauchen. Rauchen ist ungesund und das weiß heutzutage auch jeder. Man sollte, sebentar, aku minimize di nama ini kalangan. Bentar. Man sollte viel mehr tun, um Jugendliche zu überzeugen, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Oke, Aber danke. Mbak Yus, Oke. boleh? Weiter. Aber ein generelles Verbot kann nicht die Lösung sein. Dann müsste man ja auch Auch Alkohol und vieles andere verbieten. Ja, gut ya. Boleh dibaca Sonia schreiben Sie? Schreiben Sie nun Ihre Meinung zum Thema Cir Cir Circa Circa. Circa Aksi Hurter. Ya, genau. Circa Aktienwörter ya. Gut, ya ini dia. Ya. So, di sini ada pendapatnya si Martha ya. Kemudian Aufgabennya tentu sekarang diminta pendapatnya kalian seperti apa sih terkait tema Rauchverbot für alle ya. So, Martha hat geschrieben, boleh ya, Rauchen ist ungesund ya. Und das weiß heutzutage auch jeder ya. Kita tahu ya, heutzutage ya saat ini untuk setiap orang, auch jeder. Man sollte viel mehr tun, Jugendliche zu überzeugen. Ya, orang harus banyak melakukan lebih untuk meyakinkan ya, zu infinitif ya, untuk meyakinkan anak-anak muda ya, jangan mulai merokok ya, nicht mit dem Rauchen anzufangen. Aber ya, ein generelles Verbot kann nicht die Lösung sein. Ya, tapi ya pelarangan ya secara umum ya, maknanya secara umum ya kann nicht die Lösung sein, bukan solusi juga, ya. Dan musste man ja auch Alkohol in viele anderes verbieten, ya. Kalau rokok dilarang, maka misalkan dia bilang alkohol dan yang lainnya juga harus dilarang, itu dia, ya. Gut. Das hat Martha geschrieben. Nah, tinggal kalian nanti ungkapin deh. Kalau kalian Roverboot for alle itu gimana sih? Achtung ya. Untuk yang Aufgabe 2 tidak ada poin-poinnya seperti ini yang mesti kalian jawab. Ini Freischreiben ya. Namanya Freischreiben. Menulis bebas ya. Apa kita bilangnya mengarang ya, bukannya mengarang eh asal-asalan tapi tidak ada pungnya, tidak ada apa namanya poin-poin yang diminta. Intinya kalian free menuliskan eh, apa namanya pendapat tentang tema ini gitu. Jadi nggak bakal di apa namanya untuk dikoreksi atau dinilai di Bewertet, nggak akan pendapat kalian salah atau benar itu nggak dinilai seperti itu ya. Selama itu logis ya, tidak salah atau benar itu tetap ada nilainya ya. Tapi yang paling penting dalam Schreiben ya, yang dinilai adalah koherensi ya dari satu kata ke kata lain ya, saling berkesinambungan plus gramatik und Wortschatz itu yang dalam Schreiben ditekankan ya. Jadi Achtung ya, Aufgabe 2 ini nggak ada poinnya ya, kalian frei schreiben ya, pendapat kalian tentang tema ya, yang jelas terkait sama tema ya, itu nggak dinilai benar atau salah ya, tapi ya kesinambungan bahasa kalian ya, isinya ya, kemudian gramatik dan kosakatanya itu yang paling penting ya. Good. Aufgabe 2 ada mau ditanyakan dulu? Keine Frage, Frau. Benar, keine Frage. Ya. Oke, sekarang Aufgabe 3 boleh? Jo, Arbeitszeit, lihat. Ini di sini masing-masing sudah ada Arbeitszeit-nya ya, sudah ada waktu kerjanya. Tapi Achtung ya, ini bukan Arbeitszeit 20 Minuten terus kalian menunggu sampai 20 menit untuk mengerjakan, yang enggak ya. Kalau Schreiben itu kan dikasih waktu 60 menit ya. Jadi dalam 60 menit itu kalian maksimalkan tiga-tiganya harus sudah selesai ya. Ini hanya perkiraan doang kalian ya. Cuma dikasih perkiraannya kalau Arbeitszeit itu 20 menit ya. Karena Schreiben itu tidak seperti Hören yang udah ditentukan apa namanya waktu-waktunya ya. Kan kita mendengarkan terus berhenti mendengarkan. Nah, kalau Schreiben ini hanya perkiraan. Kalau menyelesaikan Aufgabe 1 itu sekitar 20 menit ya. Tapi ini adalah keseluruhan 60 menit. Pokoknya 60 menit
selesai nggak selesai harus dikumpulkan. Seperti itu. Ya. Good. Oke, Frau. Hmm. Boleh, Jo Herr Wagner, Aufgabe 3. Hmm. Herr Wagner, oh nggak kelihatan from maaf tulisannya. Entschuldigung. Herr Wagner, Mitarbeiter einer Versicherungsfirma hat Sie zu einem Gespräch über Ihre Krankenversicherung eingeladen. Zu dem Termin können Sie aber nicht kommen. Oke, danke. Charlie, bitte schön, schreiben Sie. Schreiben Sie an Herrn Wagner. Entschuldigen Sie, Sie hoffentlich und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können. Mhm. Schreiben Sie eine E-Mail. Vergessen Sie nicht die andere und den Gruß am Schluss. Anrede. Anrede Mhm. Und den Gruß am. und den Gruß am Schluss. Iya ya. So, lagi-lagi kalian diminta buat surat ya. Tapi kalau yang di Aufgabe 1 informeller Brief ya, di Aufgabe 3 itu formal. Ya, formeller Brief. Nah, ini formal ya. So, ada yang tahu bedanya kalau Anrede dalam bentuk formal apa sih? Kalau kalau informal kan ini pakai liebe, udah lieber. Kalau yang formalnya, Apa ya bacanya Gerarte? hmm, betul ya, richtig. Sehr geehrte ya. Gut. Sehr geehrte ya. Ini dia ya. Ini dari kata Ehren ya. Ehren tuh harga diri, menghormati, namanya Ehren ya. Dari kata ini nih, Ehren menjadi sehr geehrte ya. Kalau perempuan belakangnya ya, sehr geehrte pakai Frau ya. Frau bla bla bla, karena ingat ini formal ya. Atau ya, kalau untuk laki-laki, sehr geehrter, der Herr bla 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 ya. Gut ya. Ada yang tahu kalian diminta apa sih di Aufgabe 3 ini? Pakai formal brief, terus situasinya seperti apa sih? Situasinya ada apa sih tuh? Herr Wagner, ja, Mitarbeiter einer Versicherungsfirma hat Sie zu einem Gespräch über Ihre Krankenversicherung eingeladen. Ya, Herr Wagner ya mengundang kalian ya, kalian sebagai Z-nya ini ya, mengundang kalian ya eh untuk Gespräch ya pembicaraan ya tentang Krankenversicherung ya, Versicherung asuransi, asuransi sakit ya. Diajak meeting ya. Zu dem Termin können Sie aber nicht kommen ya. Tapi ya di jadwalnya ya, zu dem Termin, di termin kalian, di janjian kalian, kalian nggak bisa datang ya. Di sini makanya diminta schreiben Sie an Herrn Wagner ya. Tulislah kepada Herr Wagner ya, entschuldigen Sie höflich und berichten Sie, warum Sie nicht kommen können ya. Minta maaf dan tulislah kenapa sih kalian nggak bisa datang ya, alasannya kenapa nggak bisa datang ya. Itu dia. Schreiben Sie eine E-Mail circa 40 Wörter. Vergessen Sie nicht die Anrede und Gruß am Schluss. Good. Ini dia ya Anredenya. Schlussnya ada yang tahu kalau formal seperti apa? Schlussnya ada yang tahu seperti apa? Kalau untuk formal, Mit freundlichen Grüßen. richtig, mit freundlichen Grüßen ya. Nah,
So, mit freundlichen Grüßen, Yamsa Sonia Wang. Ya, itu dia. Ya, good. Itu dia yang Aufgabe 3. So, pelan-pelan dulu. Kalian ada yang mau ditanyakan tentang Schreiben? Tadi So, unready apa, Bro? Gitu. Anrede sapaan ya. Oh, Tadi oke. sehr geehrte, liebe ya tentu disesuaikan sama apakah dia formal sama informal brief ya. Oh, yang di awal itu ya, Bro, sapaan di awal ya. Ya, liebe, sehr geehrte itu namanya Anrede ya. Oke, oke. Good. Ya, Bro. So, kalau nggak ada ini Profil mau coba tampilkan ya. Untuk Schreiben seperti apa sih cara menjawabnya? Good. Boleh kita sama-sama lihat. Ini Profil stop sharing dulu ya. So, ya, sambil Froverly eh ini coba tampilkan, kalian boleh sambil kerjakan dulu yang Thailand saja dulu ya. Ya, boleh masing-masing kerjakan dulu ya. Thailand ya, sambil kalian juga mengerjakan yang Thailand ya. Sambil Yang Thailand aja, yang oke, Schreiben dulu ya. Prof. Ha. Jangan ke lesson kehuran dulu ya, ke Schreiben aja dulu ya. Thailand. Soalnya di mana ya, Bro? Froverly udah kasih dia WhatsApp ya. Oh, Hmm. Bisa cek di situ.
Halo, semuanya sudah kelihatan yang Prof. Verly sharing? Iya, Prof. Nah, ya. So, ini kita lihat dulu Beispielnya, contohnya ya, yang nanti itu bisa menginspirasi Aufgabe kalian, ya, yang nanti jadi tugas kalian. Good, ya. Jadi sama, ya. Boleh dibaca Mbak Yul. Ihr schreiben Teil 1. Schreiben Teil 1. Ihr Freund Johannes Johannes. Johannes liegt im Krankenhaus, weil er sich bei einem Unfall das rechte Bein gebrochen hat. Sie haben ihn gestern besucht und schreiben einem Freund oder einer Freundin, der oder die Johannes auch kennt. Mhm. Beschreiben Sie, wie geht es Johannes? Begründen Sie, was braucht er in seiner Situation? Machen Sie einen Vorschlag für einen gemeinsamen Besuch. Danke, ya. So, lihat ya, kembali. Ya, sama seperti Teil 1 yang tadi, ya. Kalian kalau di Schreiben Teil 1, B1 pasti selalu diminta beschreiben, ya. Menggambarkan, ya, mendeskripsikan, begründen, memberikan alasannya, ya. Kemudian Vorschlag, ya. Kalau di Aufgaben kalian Vorschlagnya untuk ketemuan, ya. Kalau ini Vorschlagnya, ya, kita ngasih Vorschlag, ya, saran untuk berkunjung atau besuk sama-sama, ya, karena di sini kan situasinya, ya, teman kita Yohanes di rumah sakit, ya, karena ada kecelakaan, ya, sama kaki kiri kaki kanannya, ya. Kemudian Anda, ya, ingin mengunjungi dia kemarin, ya. Unschreiben, ya, dan menulis, ya, Anda sudah mengunjungi kalian kemarin, ya, si Yohanes. Unschreiben, tulislah surat kepada teman atau teman, ya, mau itu temannya laki-laki apa teman perempuan sama egal, ya, yang juga Yohanes kenal, ya. Contohnya, wie geht es Johannes? Was braucht er in seiner Situation? Ya, machen Sie einen Vorschlag für einen gemeinsamen Besuch, ya. Good, lihat ya. Selalu diminta pasti pakai Anrede, Textaufbau ya, susunan teksnya. Anrede, Anleitung, Reihenfolge, und dann Schluss. Ya, good, kita lihat seperti apa sih. Möglichkeit der Antwortnya. Nah, biar kalian pilih. So, ini dia ya. Boleh dibaca Sonia yang ini aja. Yang schreiben Sie. Schreiben Sie mit Hilfe der Stichworte die E-Mail in den Antwortbogen. Hmm? Beachten Sie, Sie schreiben an einen Freund oder eine Freundin. Verwenden Sie die Du-Form und den Vornamen. Schreiben Sie eine Anrede, eine Einleitung und einen Schluss. Unterschreiben Sie mit Ihrem Vornamen. Iya, udah lihat ya. Karena di KLN selalu informal brief ya, terkait sama surat yang apa namanya tidak formal ya, karena suratnya ke teman ya. Maka lihat ya, Anrede ya, lieber, terus nama depan ya, liebe Sonia, lieber Charlie ya. Jadi jangan kebalik ya, enggak liebe Wang ya, tapi namanya yang dipakai, liebe Sonia ya, halo Charlie ya, itu dia. Semuanya Entschuldigung. Bisa lihat kan ya suara profile juga ya? Halo, Iya, Kak. Oke, Charlie sama Joe, kelar? Aman, Bro. Oke, ya. So, Anleitung pembukaannya ya. Bisa basa-basi dulu. Wie geht's dir? Ya. Ich möchte dir etwas erzählen. Ya, saya ingin menceritakan sesuatu ke kamu. Ya, kayak tadi ya. Kalian kan pergi ke Stadtfest ya. Kemudian teman kalian nggak bisa. Kalian mau ceritain tuh ke teman kalian tuh. Gimana sih Stadtfestnya ya? Bisa pakai Ich möchte dir etwas erzählen. Ya. Es gibt etwas Neues. Ya, ada hal yang baru. Apa sih? Good. Kemudian masuk ke Haupttext-nya, ya, ke poin-poin yang diminta, ya, yang kalian harus jawab, ya. Bisa setiap poin, ya, 2 sampai 3 kalimat aja atau 2 kalimat juga oke, ya. Yang penting kejawab semua tuh,
ya. Poinnya yang diminta disuruh beschreiben ya sama kalian dideskripsikan ya, disuruh dikasih alasan kenapa Stadtfestnya kalian yang paling suka apa dan kenapa itu juga diberikan alasan ya. Kemudian Schlussnya ya. Boleh seperti ini ya untuk kalimat penutup. Bitte antwort mir bald ya. Segera balas surat saya ya atau sag bitte Bescheid ya. So, bisa kasih keputusan apakah misalkan ob du kommst oder nicht ya. Bisa datang apa enggak. Oder ruf mich an ya. Gut. Nah, terus formal ada bis bald, viele Grüße, liebe Grüße, ya, ciao, servus, herrliche Grüße ini eh, apa namanya pilihan-pilihan untuk Gruß formal ya dalam bentuk informales brief ya. Good. Ini dia. Ini kita lihat sudah jadinya aja ya contohnya ya. Ini ada contoh salah satu bentuk jawaban ya seperti ini ya. Nah, kalian lihat di sini ya, ini yang diminta, bukan diminta, ini yang akan dikoreksi sama penilai. Ya, ini misalnya surat kalian ya. Ada Erfüllung, Erfüllung itu adalah kalian udah memenuhi belum sih tiga-tiganya terjawab ya poinnya. Coherence satu sama lain itu berkesinambungan nggak? Wordshat struktur kalian tahu kosakata sama struktur ya gramatik ya. Good. Nah, kita bisa lihat di sini salah satu bentuk jawabannya. Boleh Charlie, Liebe Clara. Liebe Clara, weißt du, dass Johannes einen Unfall hatte? Er hat mir gestern angerufen und ich bin in Krankenhaus gefahren. Zum Glück ist nicht so schlimm. Er hat seinen Bein gebrochen, aber es geht ihm gut. Mhm. Nur, nur er Nur ist, nur er ist ein bisschen traurig, weil er in der Klinik für 2 Wochen bleiben muss. Und das ist langweilig. Ich glaube, er braucht jemanden zum Sprechen. Wir Danke. können, Boleh deh, Sonia dilanjutkan. Wir können. Wir können zu ihm gehen und ein Buch oder die iPad ihm bringen. Mhm. Kommst du morgen Nachmittag zu mir? Damit können wir zusammen ihn besuchen. Ich Mhm. warte auf deine Antwort. Viele Grüße, Anna. Iya, good ya itu dia ya. Ini salah satu bentuk salah satu jawabannya. Nah, lihat ya di sini kalian sama. Nanti Prof. Verli pun akan mengoreksi punya kalian seperti ini nih. Tandanya ada G ya. Gramatiknya berarti yang mesti harus dibetulkan ya. Hat mich gestern angerufen ya. Harusnya kan ada yang tahu ya, ini bukan mir harusnya tapi mich. Hat mich gestern angerufen. Nah, ini gramatiknya yang salah ya. Kemudian und ich bin in Krankenhaus gefahren. Ada yang tahu ini lagi-lagi gramatik ya. Ada yang tahu apa? Kenapa salahnya bisa di in? Im ya harusnya. Harusnya apa? Im Son? bukan. Nah, dia harusnya akusatif ya, fahren ya, pergi ke yang bermakna ke ya. Jadi bukan im tapi ins pakai s. Ins Krankenhaus, in das Krankenhaus ya. Bermakna ke ya. Saya mau pergi ke ya rumah sakit. Bukan kalau im maknanya di rumah sakit jadi salah ya. Ins tepatnya. Good. So, kemudian ini juga ya terkait gramatik, adjektif deklination ya. Terus kemudian kalian juga mesti tahu kalau tanda ini ada yang tahu apa sih? Maknanya apa nih tandanya seperti ini? Nur er is ya ditandain seperti ini. Mungkin ada yang tahu juga kenapa salahnya. Siapa namanya? Joe mungkin atau Charlie atau Sonia atau Mbak Yuls? Keine Ahnung, Frau. Karena Anung. Sonia mungkin?
Keine Ahnung, Frau. So, kalau tandanya seperti ini, susunannya salah ya. So, bukannya nur er is tapi nur is er ya, kebalik ya penempatannya. Itu dia. So, nur is er ein bisschen traurig ya. Sekarang dia sedikit sedih ya. While in the clinic für, nah für kenapa lagi ya. Tapi Achtung, lihat ini ya. Ini dia salah satu bentuk jawaban ya. Bentuk apa namanya? Jawaban Schreibennya kalian ya. Seperti ini nanti pun pengujinya akan menilainya seperti ini. Good, ya. Nah, yang Prof. Verly mau perlihatkan tadi ya. Jangan lupa unreadnya seperti ini. Kemudian Schluss ya, basa-basi dulu boleh ya. Kemudian jawab tuh sekitar 2 sampai 3 masing-masing poin ya. Nah, dan penutup ya. Ich warte auf deine Antwort ya. Saya menunggu balasan kamu. Viele Grüße Anna. Good. Pelan-pelan dulu. Beispiel Teil 1. Ada yang mau ditanyain nggak? Pelan-pelan. Jo, Sonia, Charlie. Tapi Frau bukannya yang ini itu minimal 80 kata ya. Ini emangnya udah 80. Apa ini kayak contoh doang? Nih ya, jadi aktung sekali lagi jangan kalian berpaku sama 80 kata ya. So, ya kalian kalau misalkan 80 kata nanti kalian akan pusing sendiri ya 80-nya dari mana. Jadi ya bukannya profil maksudnya mengabaikan ya. Kerjakanlah 2 sampai 3 kalimat ya setiap satu punte pasti itu juga 80 katanya sudah sudah lewat ya. Itu dia. Jadi jangan terpaku sama harus berapa katanya ya. Nah, walaupun ada di situ ya minimal 80 kata. Jelas kan di sini kan kalau misalkan kalian sudah semua terjawab dari coherence, Erfüllung, gramatik ya, sudah bagus. Itu 80 katanya juga nggak akan apa namanya? Nggak akan dipakukan sama penilai ya. Karena si penguji juga nggak bakal 1, 2, ya, 3, 4, 5, 80 kata tuh nggak seperti itu ya. Nah, 80 kata itu hanya kayak seperti buat kehati-hatian. Jangan sampai anak ini tuh cuma menulis satu kalimat seperti itu. Ya, jangan menulis hanya misalkan totalnya 4 baris sudah selesai. Nah, itu ya, kehati-hatian itu ya. So, karena banyak yang satu poin hanya satu kalimat, satu poin satu kalimat. Jadi dibuat bagaimana caranya tertulis 80 kata. Padahal kalau masing-masing 2 sampai 3 paragraf itu 80 katanya sudah lebih ya, gitu. Jadi sekali lagi jangan terpaku sama katanya ya. Jadi buat sebisa mungkin tadi satu poin 2 sampai 3 kalimat gitu. Good. Pelan-pelan. Maksudnya paham Son? Paham, Frau. Ya, karena banyak dari yang seperti itu ya. Eh File number Value juga dulu tuh ya. Mereka jadi sambil ngitung 1, 2 dan justru kehabisan waktu di situ ya. Padahal si penguji pun nggak akan menilai kalian tuh ini 80 kata bener apa ya enggak ya. Itu hanya mewanti kalian jangan sampai sedikit ya. Jangan sampai hanya sekitar satu paragraf selesai ya. Tapi setidaknya tadi 1 poin 2 sampai 3 paragraf dikembangkan. Itu dia. Good. Kelar ya sampai sini. Ya, Frau. Pantes Oh. pas A2 itu aku waktunya mepet banget. Iya, jangan jangan hitungin ya. Kalau bakal dihitungin mulu itu nggak bakal kelar-kelar dan kalian malah jadi stuck kepikiran hanya jumlah katanya aja ya. Padahal sebenarnya kalau udah di prinsipnya ya si penguji itu udah nggak bakal lagi tuh ngitung 80 kata selama ternyata Erfüllung ya. Poin kalian terjawab ya, kalian buat coherence ya, berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya adalah tidak selalu depan kalimat tuh sama. Misal kayak ich komme aus Deutschland, ich esse im Restaurant ya. Ich wohne in Jakarta kan depannya selalu ich. Nah, itu yang mesti dihindari ya. Makanya Prof. Heru selalu bilang bisa loh depannya kalau keterangan waktu dulu ya atau keterangan tempat diputar-putar ya. Nah, itu dia. Good. Kemudian tentu struktur sama gramatik ya. Pelan-pelan kelar sampai sini. Ya, kelar. Jo ada yang mau ditanyain dulu nggak atau Charlie atau Mbak Yus?
Itu R apa, Frau? R itu namanya Rechtschreibung ya. Penempatan ya. Tandanya R. Ya, Rechtschreibung falsch. Rechtschreibung ya seperti ini nih. Ya, misalkan harusnya kan nun is er ya. Ini nun er is ya. R-nya ya bisa juga kemungkinan misalkan harusnya hurufnya kecil, dia nulisnya hurufnya besar. Nah, itu dia. Ya, Rechtschreibung tuh penulisan, tanda tulisnya. Misal harusnya pakai koma, dia malah titik. Nah, itu yang namanya Rechtschreibung. Terus Ya. yang A, Frau apa, Frau itu? Lihat di sini Ausdruck falsch ya. The word oder Ausdruck falsch oder nicht passen ya. So, nggak nyambung ungkapannya. Misal contoh ya. Ich warte mich auf ya. Tapi di situ misalkan contohnya kalian pakai ich warte über. Nah, itu namanya Ausdruck falsch yang nggak sesuai. Itu dia ya. Terus kemudian misal contoh ya. Ins Kino gehen ya. Mau pergi ke kino. Ins Kino gehen. Malah tulisnya misalkan ins Kino machen. Nah, itu kan gak sesuai. Ya, itu namanya baru Oh, Ausdruck falsch kayak gitu. Ya, oh, atau preposisinya salah pakai nah gitu ya, Frau? betul ya. Oke. Ausdruck ya, ungkapannya salah. Intinya gitu ya. Entah itu dia salah si verben ya atau salah si kata bendanya. Ya, pokoknya nggak sesuai. Ya, Oke, aman, Frau. good. So, kalau nggak ada, kita ke yang sesuai ya. Sebelum kalian praktek. Hmm. Charlie gimana? Ada pertanyaan dulu? Hmm. Jadi kalau ujian gitu misal kalau di laptop Apa? kan bisa umlaut-umlaut gitu enggak apa? Berarti UE gitu aja. Kalau kalau bisa dibiasakan ya sekarang itu dia. Apalagi udah pakai laptop ya. Kalau udah pakai laptop berarti udah bisa yang otomatis ya. Otomatis U umlaut, O umlaut. Nah, kalau bisa itu dibiasakan pakai itu ya. Dicoba caranya bisa disetting apa tuh namanya tastatur keyboardnya untuk keyboard Jerman. Jadi nanti ada U umlaut ya. Kelihatan tuh U umlautnya di mana. Ini biasanya kalau U umlaut di bagian koma ya kalau di ketikan Indonesia. O umlaut di mana, SC di mana. Itu dia, ya. Kalau itu bisa terkait sama ini ya, Car ya. Terkait sama settingan di komputer. Ya nanti coba caranya, ya ada. Oke? Iya. Oke. Nah, kalau pakai laptopnya Goethe, udah pasti laptopnya Goethe itu tastaturnya itu semua dari Jerman ya, baik komputer sama laptop itu dari Jerman. Makanya udah ada langsung kelihatan umlautnya, A umlautnya itu udah kelihatan ya. Kalau kita kan di setting, kalau mereka memang memang laptop Jerman ya, jadi sudah disesuaikan. Yang nggak perlu setting. Good. Oke, sekarang serai bentar coba kita lihat ya. Oke, ini dia Entschuldigung ya. Nah, lihat ya, sesuai sama ya. Komentar tentang tema ya. So, ini temanya ada Gewalt in Fernsehen ya, Gewalt kekerasan ya, violence ya, kekerasan di filman ya, di media TV ya, itu dia ya. So, kalau kalian tadi temanya Rauchverbot für alle, kalau ini tentang tema kekerasan ya, ditampilkan di TV itu boleh nggak sih? Bukannya boleh nggak sih ya, menurut pendapat masing-masing ya. Boleh di sini dibaca mungkin Sonia deh, di Dokumentation. Diese Dokumentation war wichtig, da die Gewalt in Fernsehsendungen immer mehr zunimmt. Hmm. Nichts gegen Krimis, aber muss alles so deutlich und hart gezeigt werden. Das hat sicher einen schlechten Einfluss auf die Zuschauer. Also, was tun? Ya, ya, good ya. So, ya, dia ngasih pendapat si Kirsten ya. Dokumentasi penting ya, kekerasan di media TV ya selalu meningkat ya, tsunim ya, meningkat ya. Bukannya dia nggak suka krimis, krimis itu adalah film-film yang berbau detektif, kriminal, itu namanya krimis ya. Tapi harus nggak sih dilihatkan secara jelas ya. Das hat sicher einen schlechten Einfluss ya. Ini akan memberikan influence ya, pengaruh yang jelek ya, pengaruh buruk kepada penonton. So also what soon ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, dia ngasih ya, ngasih apa namanya komentar seperti itu ya. Nah, nanti
Sisanya ya terkait kalian gimana caranya ya mengembangkannya. Good. Nah, kita lihat nih, Muglish keadaan seperti apa. Nah, ini dia ya. So, ini ada beberapa sedikit formulasinya ya yang bisa kalian pakai ya untuk nanti misalnya bingung nih mau memulainya dari gimana. Nah, boleh. Anleiten oder Bezug nehmen ya, das Thema finde ich sehr wichtig ya. Misalkan tema ini sangat penting ya, sangat menarik ya. Oder boleh Bayus ich möchte, Entschuldigung, ich möchte. Oh, gimana sih, Frau? Yang ich möchte yang ini. Oh, ich möchte etwas zum Kommentar von schreiben. Mhm. Wie im Gegensatz zu bin ich der Meinung, dass Good ya. Sebutin dulu ya. Misal ya, das Thema Gewalt im Fernsehen finde ich sehr wichtig ya. Kalau nanti kalian bingung, aduh, gimana nih mulainya? Nah, dia dulu ya. Bisa memunculkan temanya tentang apa sih ya? Ich möchte etwas zum Kommentar ya von Gewalt im Fernsehen schreiben. Ya. Good, disebutin dulu ya kalian. Kenapa sih dengan tema itu ya? Udah, wichtig oder interessant ya. Good. Begrundannya boleh, Oljo? Begründen yang oh, ich finde, gut, oder slash, oder slim, oder super. Oder ich bin dafür, oder dagegen. Mhm. Das, oder while, then, deshalb, wegen. Oke, Oder, danke. Mhm, ya. So, begründen lagi-lagi ya, soal memberikan alasan ya. Kenapa sih? Ya. Ich finde, misalkan ya, menurut saya itu bagus kok ya, super ya. Misal Rauchverbot für alle tuh bagus ya. Ich bin dafür, saya setuju ya bahwa ya, misal atau bahwa Rauchverbot itu dinyatakan untuk semua ya. Oder sinnvoll ya kenapa? Nah ini kalian bisa memberikan alasan kalian kenapa sih ya bisa setuju atau nggak setuju sama tema ya. Ada Erläutern tuh memberikan penjelasan secara lebih detail lagi ya. Misal ada pakai ya kalau dulu ya atau ini akan positif oder negativen Anschluss ya. Di satu sisi misalkan ada baik, di sisi lainnya enggak ya. Ini salah satu beberapa bentuk template-nya ya. Misalnya nanti kan misalnya kalian suka bingung tuh ya. Aduh, aku harus ngomong apa? Nah, biasanya pakai template seperti ini ya biar kalian bisa mudah mengembangkannya. Itu dia. Nah, dari yang Talsfy, kita lihat salah satu bentuk jawabannya. Good. Boleh dibaca Mbak Yus? Udah Charlie dulu deh. Ich habe. Ich habe mit Kristen die gleiche Meinung. Die Gewalt im Fernsehen bringt immer mehr zu. Mhm. Alles hat eine Grenze. Man sollte die Gewalt nicht so hart zeigen. Wir sollten an die Zuschauer denken, besonders an die Kinder, die den ganzen Tag das Fernsehen. Danke. Sonia? Sie sehen viele schlechte Sendungen mit Gewalt und toten Menschen. Und sie können nicht kennen die Unterschied zwischen Film und Realität. Das hat sicher einen schlechten Einfluss auf sie. Ich glaube, auf ihr Erwachsenen ja. Iya, Oh, kan. good ya. Erwachsenen, genau ya. So, lihat. Saya setuju ya dengan pendapatnya si Kirsten. Die Gewalt im Fernseher bringt immer mehr zu. Ya, kekerasan ya di TV ya semakin meningkat. Alles hat eine Grenze. Semua harus ada batasannya ya. Man sollte die Gewalt nicht so hart zeigen. Ya, nggak usah terlalu diperlihatkan matang-matang maksudnya gitu ya.
Wir sollten an die Zuschauer denken. Ya, kita harus pikirkan juga penonton, ya, terutama kinder, anak-anak, ya, yang setiap saat selalu menonton TV, ya. Sie mengacu ke anak-anak yang mereka, ya, selalu melihat ya di TV-TV hal-hal yang buruk ya dengan kekerasan ya Toten Mansion waktu itu artinya ada yang tahu Toten Mansion waktu itu Toten Mansion ada yang tahu ini tadi terkait sama krimis ya apa film-film bergenre kriminal detektif yang seperti itu kalau nggak ya ada kekerasan ada yang terkait Toten Mansion ya Pembunuhan, Frau, bukan. ya pembunuhan Rishdi ya orang-orang mati maksudnya gitu ya Toten ya orang-orang mati ya jelas tapi terkait dengan kekerasan ya und sie können nicht kennen die Unterschied ya dan mereka nggak bisa tuh ngebedain ya mana yang antara film sama realita ya das hat sicher einen schlechten Einfluss ya udah pasti ini akan menjadi dampak buruk ya ich glaube auch für Erwachsenen ya menurut saya ini juga berdampak untuk ya orang-orang dewasa nah itu dia ya so jadi sekali lagi ya ini Freischreiben ya ini terserah pendapat kalian nggak akan benar apa salah tapi lihat ya yang akan dikoreksi adalah seperti tadi Prof. Herli bilang ya gramatis ya Wortschatz Rechtschreibung itu dia ya good. Yang type 2 ada yang mau ditanyakan ada yang mau ditanyakan dulu type 2 kalau nggak ada kita langsung lompat ke tile dry ya Sonia Charlie Bayu Baik, Prof. oke kita lompat ke tile dry ya biar ini Prof. Herli tampilkan juga apa bentuk-bentuk contoh jawaban ya biar kalian juga mungkin ada terinspirasi ya tahu juga ya seperti apa sih ya bentuk jawabannya Nanti linknya boleh di drop nggak, Frau? iya boleh tenang aja eh ini profil nanti linknya profil dikasih tapi di YouTube itu juga sudah banyak sekali loh ya yang bisa kalian buat belajar tapi ini tetap nanti profil dikasih linknya ya good sekarang kita ke tile dry nah ini dia ya Entschuldigung ya, total dry pasti selalu sama. Kalian akan diminta membuat surat, sekali lagi surat formal ya. Dan diminta ya kalian entah nanti diundang ke suatu acara, tapi kalian tidak bisa datang. Intinya gitu ya. Semua poin di tile dry itu kalian diundang ke acara formal ya sama atasan lah atau sama kolega ya tapi tidak datang, tidak bisa datang. Nah, itu kalian harus memberikan jawaban kenapanya sih nggak bisa datang ya. Terus kalian diminta-minta maaf juga kenapa ya dibatalkan atau kenapa nggak bisa datangnya ya. So, ini dia ya. Boleh dibaca dulu Mbak Yus. Ihr Lehrer, Herr Müller, Ihr Lehrer, Herr Müller, hat Sie zu einem internationalen Theatertreffen eingeladen. Zu dem Termin im August können Sie aber nicht kommen. Schreiben Sie an Herrn Müller, bedanken Sie sich, entschuldigen Sie sich höflich und berichten Sie, warum Sie nicht teilnehmen können. ya. Schreiben Sie eine E-Mail, vergessen Sie nicht die Anrede und den Gruß am Entschluss. Ya, good ya. So, lihat ya. Semua pola Schreiben ya, expression itu sama, semua polanya ya. Hanya paling situasinya aja yang diganti ya. Intinya di Schreiben Teil 3 ya sama ya. Kalian diundang suatu acara, gak bisa datang ya. Terus kalian diminta buat kalimatnya minta maaf dan alasan kenapa sih nggak bisa datang itu ya. Tapi dalam bentuk formal ya tulisannya. So, bisa kita lihat di sini langsung. Nah, ya ini sedikit sebelum ke jawaban aktung ya. Kalian kan diminta pakai formal ya, formal email ya. Selalu menggunakan ya poin yang pertama
selalu menggunakan pakai Z ya, jangan lupa ya. Pakai bentuk Anda. Jadi jangan pakai do, dear ya, tapi pakai Z ya, karena kan ini situasinya formal ya. Kalau untuk merujuk eh, kamu bisa datang ya, jadi bukan kamu tapi Anda bisa datang, pakainya Anda ya. Good. So, kita lihat. Nah, ini dia ya. Textaufbaunya, susunannya ya. Anrede, sehr geehrter Herr, sehr geehrte Frau ya. Lieber Herr, liebe Frau. Achtung, pakai lieber boleh tapi tetap Herr udah Frau ya. Gak bisa pakai langsung nama ya. Boleh Anleitungnya, pembukaannya gimana Sonia? Vielen Dank. Vielen Dank für Ihre E-Mail oder Einladung. Ya, vielen Dank für Ihre Anleitung ya. Gut. So, Haupttextnya zu Zu jedem weiteren Inhaltspunkt ungefähr 2 Sätze. Iya, ya di sini ada vielen Dank für Ihre Einladung ya. Aber Entschuldigung, ich kann nicht kommen ya. Terus kemudian masuk kenapa sih nggak bisa datangnya ya dijelaskan ya. Terserah egal jawabannya kalian nggak bisa datangnya gara-gara apa ya. Misal mama saya sakit lah apa udah was ya, memberikan alasannya ya. Setidaknya ada 2 kalimat ya. Kemudian Grüß formal, viele Grüße ya, mit freundlichen Grüßen und freundliche Grüße ya. So, Absendername misalkan ya Sonia ya, Sonia Wang atau misalkan Charlie nama lengkapnya ya, Charlie Was. Ya, itu dia. Terus kita lihat contoh bentuknya. Nah, ini dia ya, ada salah satu kemungkinan untuk jawabnya seperti ini. Boleh dibaca Jo, Lieber. Lieber Herr Müller, ich denke Ihnen sehr für die Einladung. Ich muss Sie leider informieren, da ich zu dem Theatertreffen nicht kommen kann. An diesem Termin habe ich eine wichtige Weiterbildung. Vielleicht geht es das nächste Mal. Herzliche Grüße, Pablo Miranda. Iya, gut ya. So, ini dia ya. Ada kemungkinan jawabannya ya. Ich danke Ihnen sehr für die Anleitung ya. Oder ich danke Ihnen sehr für die E-Mails ya. Kalau memang hanya dapat emailsnya ya. Gut, ich muss Sie leider informieren ya. Boleh kan tadi diminta entschuldigen ya, diminta-minta maaf ya. Boleh Entschuldigung depannya muss ich ya. Sie leider informieren ya. Pakai kata Entschuldigung dulu yang nggak bisa datang ya. Dass ihr zu dem Theatertreffen nicht kommen kann. Ja. An diesem Termin, ya, di jadwal itu habe ich eine wichtige Weiterbildung. Ya, ada urusan lain. Vielleicht geht es das nächste Mal. Herzliche Grüße, Pablo Miranda. Itu dia ya. Kelar, cuma sedikit. Ya, nggak banyak-banyak. Good. Sampai sini paham? Teil 3. Ada yang mau ditanyakan dulu? Sonia? Nggak ada, Frau. Nggak ada? Semuanya, Jo? Bayus? Charlie? Keine Ada? Frage. Aman, Frau. Aman tapi pusing ya? Iya Ngebul. banget. Iya lagi. Aman tapi pusing. Padahal belum ujiannya, tapi udah pusing duluan nih. Lihat contohnya. Lihat contohnya. So, ya udah, sekarang kembali. Kalian coba bikin trial eins ya, 5 menit. Ya, ini Frau Verly kasih linknya ya, sambil kalian bikin. Ya, good, bitteschön. Bikin yang trial eins dulu ya, yang trial eins-nya aja dulu ya. Gak usah lama-lama, sampai ya 20.35 lah. Kelar sampai sini? Coba dibuka yang TLS-nya dulu ya. Nanti kalau bisa ditampilkan ya, biar teman-temannya semua lihat. LM yang Stripe ini ya. Yang mana? Yang di ini yang profil kirim di model tes yang ini nih. Yang tadi kembali. Yang tadi tentang festival itu ya, Prof. Betul, Temennya yang nggak tadi. bisa ikut karena sakit. Ya, Oh ya. yang ini ya. Coba yang Aufgabe 1 saja dulu ya.
Kalau bisa diketikkan ya, biar nanti bisa ditampilin. Ya. Gut, bitteschön. Ngerjain yang tel eins pernah jadinya. Iya, yang Aufgabe 1-nya dulu. Yang tel 1-nya dulu aja ya. Properly mau lihat. Oh, diketik ya? Diketik. Heeh. Diketik aja ya, biar bisa ditampilkan.
Oke. Oke. Ada yang mau tampilkan? Set efektif. Jo, Bayu, Charlie, Sonia. Udah, Frau. Oke, boleh silakan punya Sonia ditampilkan ya. Boleh pakai itu nggak, Frau? Papan aja, whiteboard. Oh, pakai papan aja. Oke. Whiteboardnya ya. Copy paste ya. Iya, Frau. Silakan. Wow, luar biasa panjang. Aku punya pendek. Gak apa-apa. Soalnya sebenarnya tadi Kecil hati. yang dari awal Frau suruh kerjain, aku udah mulai kerjain. Oh, coba kerjain ya apa-apa ya. Aku gemah. Oke, so semuanya Charlie, Joe, Bayu boleh kita perhatikan punya Sonia dulu. Oke, it's between Sonia boleh dibaca Liebe Marie. Lib Tunggu, ini komanya hilang. Aduh, lupa. Koreksi dikit ya, Frau. Nah, Liebe Marie. Halo Marie, wie geht es dir? Ich habe von deiner Mutter gehört, dass du letzten Sonntag nicht gekommen bist, weil du krank warst. Bist du schon wieder besser? Das Stadtfest war ein wenig langweilig ohne sie, aber die Essen war super. Ich konnte die Spezialitäten aus Deutschland probieren. Mein Lieblingsessen, mein Lieblingsessen dort ist Kartoffelsalat. Die Salat war super frisch und lecker. Du magst auch die Kartoffelsalat essen, oder? Lass uns treffen, wenn du schon besser ist. Ich musste dir die Kartoffelsalat kaufen. Kannst du vielleicht nächsten, nächsten Sonntag gehen? Ich hole dich bei deiner Hause ab. Schreib mir bald. Bis bald und gute Besserung. Liebe Grüße, Sonia. Oke, good ya. So, ya, permulaan yang bagus ya. Walaupun ada yang mesti kita koreksi, tapi ini secara Erfulung ya, itu sudah bagus ya. Erfulung apa namanya? Poinnya terjawab, dan koherensnya ya. Jadi di sini koherensnya bermacam-macam ya. Das ist gut ya für die Anfänger. Boleh kita lihat, Halo Marie, ya, wie geht's dir? Ich habe von deiner Mutter gehört, dass du letzten Sonntag, ya. So, boleh di sini diterangkan dulu ya. Dass du letzten Sonntag beim Stadtfest nicht gekommen bist. Jadi ketahuan ya. Letzten Sonntagnya tuh karena apa sih? Ya. Nah, weil du krank warst, okay. Bist du schon wieder besser? Ya. So, nah, also Sonia, kenapa Sonia tulisnya bist du schon wieder besser? Sekarang apakah sudah membaik? Nah, Achtung, ya, kalau untuk menanyakan kabar, makanya kita jawabnya kan pakai geht's gut, ya, wie geht's dir. Maka di sini juga bukan bist du, ya, tapi eh get dir schon wieder besser. Nah, itu tepatnya, ya.
Nah, ini yang mesti dikoreksi. Oh, jadi tidak pakai bist du, tapi gehst du schon wieder besser, ya. Jadi bukan ich bin, bukan saya lebih baik ich bin besser, tapi pakai sama seperti nanyain kabar, wie geht's dir, mir geht's gut, ya. Mir geht's besser. Nah, itu. Ya, paham sampai sini, Son? Tadi pakainya gets do atau gets dear, Frau? Kan ini lihat, ininya aja wie geht's dir. Oh ya, berarti gets dear ya. Iya, di sini pun maka kalau menanyakan kabar kamu sudah lebih baik bukan pakai to be ya, tapi pakai eh geht's dir schon wieder besser ya. Paham maksudnya Sonia? Iya, Frau, paham. Ya, nah ini dia nih ya. Buat yang lainnya, nah ini namanya kesalahan A, Ausdrucks ya. Kesalahan Ausdruck. Tandanya pasti gak sesuai. Nah, ini dia Ausdruck. Ya, bisa Ausdruck, bisa gramatik juga ya. Das Stadtfest war ein wenig langweilig, Onisi. Nah, Afrafeli ngerti, maksudnya di sini sedikit membosankan ya. Iya, Frau. Oke, nah di sini war ein wenig langweilig ya. So, boleh aja sih, ya izin ordnung ya. Tapi seperti tepatnya ein bisschen langweilig, walaupun ein wenig juga nggak apa-apa. Ya, tapi di sini kenapa? Ohne sie, ya. Sie-nya mau ke siapa? Mari. Mari kan? Ini kan lagi ngomong sama Mari kan suratnya kan? Berarti Iya. ohne du, bukan ohne sie, ohne du. Oh iya ya. Nah, sini ya, ini tidak cocok jadinya kalau tanpa dia dia siapa gitu kan? Ini kan lagi ngomong sama Mari kan suratnya ya. Shortcast-nya sedikit membosankan nih tanpa kamu, maksudnya gitu kan ya? Berarti on dich ya. On a dish, Rishti ya. So, aku sampai Rishti on a dish ya. So, pakai yang do ya menjadi di, bukan pakai z ya. Paham sampai sini ya Son ya? Iya, Frau. Karena merujuknya ke kamu. Aber die Essen war super. Nah, lagi-lagi ya. Di sini Essennya mau plural atau singular? eh Plural, Plural. Berarti di sini harus apa? waren. Waren, richtig ya. Aber die Essen waren super ya. Dia ya karena kan plural ya waren. Ich könnte die Spezialitäten aus Deutschland probieren. Oke, aus Deutschland probieren. Oke, ya. Mein Lieblingsessen dort. Nah, ini lihat ya. Ini tadi namanya ya kesalahan tata letak ya. Nah, yang tandanya begini. Nah, Oh, mein harusnya Lieblingsessen isinya duluan ya, Frau. Genau, richtig ya. Mein Lieblingsessen ist dort Kartoffel ya. Atau kalau mau mau merujuk keterangannya tempat dulu ya nggak apa-apa. Dort is mein Lieblingsessen Kartoffel ya. Ya, Frau. Oke, di salad war super. Salad itu artikelnya dia. Der Salat, der ya. Oh, Der der ya. Salat war super. Der Salat war super frisch und lecker. Oke, nah ya. Du, du besser bist. Gimana? Ya, ini Ainfa bisa di kursor bisa dipendekin. Ya, du magst auch die Kartoffel. Kamu juga suka kan Kartoffelsalat ya. Nah, lass uns reden, wenn du schon besser ya. Ich möchte dir die Kartoffel. Nah, kau ini maksudnya apa, Son? Ich Kayak möchte dir, pengen beliin gitu. saya ingin beliin kamu kartoffel salad gitu. Iya. Oke, ich möchte dir eh tapi ini kurang tepat ya. Ich kaufe dir ein oh, möchte dir ich möchte dir die Kartoffelsalat verschenken ya tepatnya kayak aku mau ngehadiahin kamu. Ich möchte dir die Kartoffelsalat kaufen. Saya ingin memberikan kamu kartoffelsalat. Oke lah. Secara gramatik ini nggak ada yang salah ya. Secara wordset juga nggak ada. Oke. Hanya kayak isinya ya. Ich möchte dir ya. Ich kaufe dir ein Buch. Ya oke lah. Kannst du vielleicht ya next to Sonntag gehen ya. Lihat kembali ya. Belakangnya nggak boleh karena ini kan artikelnya der Sonntag ya. Ich hole Deh, dich Frau. ya next to Sonntag Akkusativ ya. Ich hole dich bei deiner Haus ab. Ich werde mir bald bis bald. Gute Besserung, liebe Grüße. Ja, gut. Ja.
Oke. So, ya setidaknya ini bisa lulus ya. Walaupun ada beberapa yang mesti dikoreksi, tapi properly belum bisa totalin berapa ya. Tapi ya escape oke lah. Ya. So, good Gemma Sonia. Danke, So, Frau. ada pertanyaan dulu Sonia? Nggak ada, Frau. Gak ada, oke. Ya, good. Ya. Das schon bestanden ya. Kalau di kira-kira ini sudah bisa lulus. Ya, tapi poin totalnya berapa? Frau Verli juga masih belum bisa tentuin ya. Karena ada beberapa ini yang kesalahannya mesti dikoreksi. Ya. Good. So, ya satu lagi. Siapa yang mau jadi contoh buat teman-teman semuanya? Tapi yang lain sisanya tetap dikumpulkan ya. Nanti House of Government-nya juga tolong ya. Itu yang lesson, schreiben ya. Tolong dikerjakan di rumah ya. Besok kita coba dengerin horornya ya. Sama belajar kembali sedikit. Jadi Aktung ya, hari Rabu kita ujiannya ya. Nah, besok masih ada satu hari, jadi tolong ya, itu yang latihan ujian sama kalian di latih di rumah ya. Tolong kerjakan di lesson dan Schreiben-nya ya. Jadi di rumah sudah kerjakan lesson dan Schreiben ya. Terus kirim ke Frau Verli ya. Oke. So, hören Frau Verli juga tolong minta kalian sudah baca ya dan sudah coba artikan ya di rumah apa ya. Jadi besok kita tinggal dengerin. Jadi biar kalian nggak blank sama sekali ya. Jadi nggak biar nol sama sekali ya karena besok tinggal tersisa waktunya. Itu dia ya. Besok sedikit Huron sama expression kita ulang lagi ya. Jadi lesson ya sama Schreiben tolong dikerjakan dulu ya di rumah, dikirim ke Frau Verli, kemudian untuk Huron sama expressionnya besok kita ulang sedikit lagi, tapi tolong ya Huron dan expressionnya juga kalian baca-baca di rumah ya, diartikan tentang apa ini. Good. So, Bayus mau coba mau tampilkan? Iya, boleh. Di sini di Iya, Word iya, juga. Oke, ini iya fokus sih. ya. Hmm. Dah, bitteschön. Mana ini? Oh, kok ada Ini. double tadi? Aku ke double. Ah, apa Ke double ya? betul. Sudah kelihatan semuanya? Nah, Nggak kita kepotong kurangin ya? dikit bentar ya. Oke. Oh, ini bikin Itu dua. ke Oke. paste 2 kali. Enggak, itu ke paste 2 Aku kali pasti dua sama kali. aku. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Lah, ya. Oke, so silakan ditanya Mbak Yus. Ditanya dibaca. Liebe Kari, wie geht es dir heute? Schade, am Wochenende du kannst nicht kommen, weil du krank warst. Ich hatte so viel Spaß gemacht auf dem Stadtfestival. Meine Lieblingsband spielt mein Lieblingslied. Es ist so großartig. Ich habe eine Frage. Haben Sie Zeit für ein Treffen? Bitte rufen Sie mich an, denn ich habe Ihnen viel zu sagen. Liebe Grüße, Jules. So, ya tentu ini kurang ya. Pertama, ini juga mesti dibenarkan. Ya, liebe Kari, koma. Ya, Wiget V-nya kecil. Iya. Schade. Nah, am Wochenende, du kannst nicht kommen. Ya, koma, weil du krank warst. Oke. Du kannst ya. So, karena udah lampau, nggak bisa datangnya, maka harus gimana ini ya. Pakainya. Ich hatte so viel gemacht auf dem Stadtfestival. Ya. Ini kembali ya. Kalau kalau tulisan ya, si gemahnya yang ini harus ditaruh paling belakang ya. Ingat. Ya, ini pasti sesuai. Ya, ich habe so viel Spaß auf dem Stadtfestival gemacht. Mein Lieblingsband spielt mein Lieblingslied. Es ist großartig. Ich habe eine Frage. Haben Sie Zeit für ein Treffen? Ini harusnya mepet ya. Terus ini karena bentuknya lampau. Nah, ini kenapa Inen ya? Ich habe dir viel zu sagen ya. Good. So, Mbak Yus ini mesti banyak yang dikembangkan ya. Iya. Poin-poinnya belum terjawab ya. So,
Yang poin pertama kan disuruh beschreiben ya. Start phase-nya seperti apa ya? Start phase-nya seperti apa sih ya? Itu sopil skema ya. Dan start phase so wunderbar oder was ya ini mesti di itu lagi ya dikembangkan. Nah, kemudian paling Oke. apa sih di start phase ya? Di sini udah dijawab sih mein Lieblingsband ya. Tapi harus dikasih tahu juga ya. Mein Lieblingsband ya, das war sehr gerne ya atau ini di festival saya paling suka ada mein Lieblingsband tampil ya. Nah, terus dia menampilkan lagu kesukaan saya, Es ist großartig. Nah, ininya boleh nih ya. Tapi ininya pakai var, es war so großartig. Ya. Ich habe eine Frage, haben Sie Zeit für ein Treffen? Bitte. Nah, ininya udah betul nih yang bawah ya. Tapi kenapa pakai sih pakai Anda ya? Bitte rufen Sie mich an ya. Anda Iya, tolong aku suka denger gitu, bitte rufen Sie mich an. tapi Formal. formal. Ini kan formal betul. Ini kan teks informal tadi kembali lagi. Jadi harus kayak Iya, dulu iya. ya. Paham sampai sini maksudnya ya? Iya, Frau. Iya, bicara pensiunan betul ya, tapi dalam konteks kalau formal, kalau informal ya, tadi Frau Feli tekankan talents itu informal ya, jadi tidak ada penggunaan kata Anda, tapi pakai du ya. Anda di tali ketiga. Good ya. So, Entschuldigung, ini Bayus masih agak kurang ya. Oke, Frau. Oke. So, makanya itu ya tolong di rumah Hausaufgabe dikerjakan lesson sama Driven-nya nanti mau Feli langsung koreksi ya lessonnya kalian itu salahnya berapa jadi ketahuan ya. Driven-nya juga sedikit kemudian baca Huoran sama expression-nya besok kita bahas. Good. Bis dahin, habt ihr Frage, Charlie? Jo? Keine Frage. Ya, tolong yang belum nampilin tetap dikerjakan ya, dikirim ke Prof. Verly ya. Paling lambat besok siang ya. Good. So, Jo ada pertanyaan? Sonia, Bayus? Dikirim Eine pakai Frage, Word, Frau. Frau. Apa diketik langsung aja, Frau, di chatnya, Frau? Jangan diketik di eh, dalam bentuk gambar ya. Kalau diketik Prof. Verly nggak bisa itunya. Susah Harus ngoreksinya. coret-coret. Oh, Ah, ini aja, screenshot aja biar screenshot betul. dicoret-coret. Pokoknya dalam bentuk gambar bisa dicoret-coret. Ya screenshot lah atau udah pakai tangan terus difoto as egal ya. Tapi dalam bentuk foto ya. Kalau teks itu susah nggak bisa dicoret-coret di edit-editnya. Good, oke. Sampai sini. Jo, Praga, Sonia. Kalau nggak ada, kita tutup ya. Kita besok terakhir hari Rabu kita ujian ya. Jadi tolong datang semuanya ya. Wir machen Schluss. Dankeschön für heute Abend dan auf Wiedersehen. Frau, aku mau nanya bentar. Ya, Itu apa? jadi hari Rabu tuh kita ujiannya bener 4 modulnya ya? Langsung. Nah, Achtung ya. So, kalau melihat dari pengalaman sebelumnya memang tidak cukup ya, tapi nanti ada yang akan Frau Verly apa namanya kondisikan ya, kalian tetap akan dikasih waktu lebih dari jam 9, tapi harus sudah ada batasnya kalian ngumpulinnya jam berapa. Karena memang hurunnya aja sampai 40 menit ya, nggak mungkin selesai ya, tapi tetap Rabu kita ujian ya, dikondisikan nanti sama Frau Verly melihat waktu yang ada yang akan dikerjakan di luar dari jam 9 ya. Ada batas kalian menyelesaikannya di jam berapa dan harus terkumpul jam berapa gitu. Oke, Frau. Danke. Gerne ya. Oke. Danke, Frau, für So, heute. Auf bis Wiedersehen. morgen alle. Auf Wiedersehen. Morgen. Morgen, Ja. Frau. Bis morgen.